ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, अहंकार जने व्यक्ति को अन्य मानक कथा सुनिबा को बाधा दिए। व्यक्ति को लागि थाए जे से ही ठीक एवं अन्य समस्ते भूल, किंतु जीवन रे केवल सीए ही आग को बढ़ी थाए जी सदा सर्वदा अन्य पाखरे थिबा भल गुण को शिखिबा को प्रस्तुत रही थाए। तेणु निजर भूल स्वीकार करिबा दुर्बलतार लक्षण नुहे, बरं बुद्धिमान लोकर लक्षण होइଥାଏ। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 11 जनवरी 2026 रविवार, माघ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि चित्रा नक्षत्र। आजिर राहु काल अपराह्न 3:40 रु 4:25 पर्यंत रहिबो। तेणु एही समय रे आपण कोनसी शुभ बा नूतन काम आरंभ करंतु नाही। सेहीपरि आजिर अमृत मुहूर्त अर्थात दिनर सबुठारु शुभ समय मध्याह्न 12:50 रु अपराह्न 3:37 पर्यंत रहिबो, जहाँकि समस्त काम पाई एक भल एवं शुभ समय हेबो। चंद्र आज तुला राशि रे एवं सूर्य धनु राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आजिर दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज दिनटी आपणक पई भावना संपर्क एवं आध्यात्मिक भाव रे एक संतुलनर दिन हेबो। आपण आज निजर जने निकटतर व्यक्ति को किछि भल परामर्श देई पारंती एवं से मध्य एहाकु सहज रे ग्रहण करिवे। एहा सहित आपणक मन मध्य आज नरम एवं शांत रहिबो। पुराना बंधु मानक सहित संपर्क स्थापन करिबा पई आज एक भल दिन हेबो। आपण फोन रे जने पुराना स्कूल किंबा कॉलेज बंधुक सहित कथा मध्य होई पारंती एवं एही कथावार्ता आपणको हालुका एवं खुशी अनुभव कराइबो। विशेष भाव रे अतीतर मतभेद को छाड़ी आगकू बढ़िबा पई मध्य आज एक अनुकूल दिन हेबो। जदियो आपणकर वर्तमान योजना गुड़िक किछि प्रतिबंधक सम्मुखीन होई पारे, जहा आपणको फसी जाइथिबार अनुभव कराई पारे, तथापि भयभीत न होई आज आपण जीवनर गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक उपरे ध्यान दियंतु। आउ मध्य आज आपण क्रय किंबा निवेश करिवार आवश्यकता अनुभव करिवे, किंतु सतर्कतार सहित विचार करिवा परे ही जे कोनोसी पदक्षेप नियंतु। आपण निजको उपभोग करिवा पाई आपणकर दैनंदिन कार्यरु आज किछि समय मध्य बाहर करिवे एवं आपण निजर दायित्व गुड़िको बहुत भल भाव रे पूर्ण मध्य करिवे। तापि दिनटी को संयम एवं संतुलन सहित देखिबा आपणक पाई निहाती गुरुत्वपूर्ण हेबो। एहा छडा आज शीघ्र नियाजिथिबा जे कोनोसी निष्पत्ति बहुत क्षतिकारक हेबो। एबे आसंतु जानिबा कैरियर कार्यक्षेत्र एवं व्यवसाय दृष्टि दिनटी केमिति रहिबो। तेबे आज कार्यस्थल रे सहकर्मी आचरण आपणक पई किछि मानसिक चाप सृष्टि करि पारे, किंतु एहाको आपण निज काम उपरे प्रभाव पकाइबा को दियंतु नाही। धैर्य रखंतु एवं ध्यान दियंतु। एहा छडा आउ मध्य आज ऑफिस रे विभ्रांति घटी पारे, तेणु सामान्य कथा को नै आपण विचलित मध्य हंतु नाही, बरं आज आपण निजर दक्षता को निपुण करंतु। एहा व्यतीत आज सामाजिक गणमाध्यम जोगाजोग परिचालन किंबा ऑनलाइन कार्य रे जड़ित व्यक्ति माने प्रशंसा एवं दीर्घकालीन चाकरी प्रस्ताव मध्य पाई पारंती। सेहीपरि व्यवसायी माने मध्य आज सेमानंक कठिन परिश्रम अनुसार समान फलाफल देखिबे, किंतु गति टिके धीर होई पारे। तेणु जे कोनोसी एग्रीमेंट संपत्ति किंबा ऑर्डर सहित जड़ित डॉक्यूमेंट गुड़ी को सतर्कतार सह जांच करंतु। एहीपरि सामग्रिक भाव रे आज आपणकर कार्य जीवन संतुलन रे उन्नति घटिबे एवं एक सहायक परिवेश आपणकर उत्पादकता को मध्य वृद्धि करिबे। आर्थिक दृष्टिकोण आज आय सहित खर्च मध्य वृद्धि पाइब, जहा फल किछि संचय करिबा आपणक पक्षे आज टिके कष्टकर होई पारे। तेणु आपण निजर खर्च गुड़ी को नियंत्रण करंतु एवं व्यापार किंबा भावप्रवण होई खर्च करंतु नाही। बुद्धिमान भाव रे खर्च करिबा परे आज आपण निश्चित भाव रे आश्वस्ति पाइबे। आउ मध्य आज आपण कोनोसी एक धार्मिक स्थल को यात्रा करि पारंती, जहा आपणकु टिके खर्चांत करिवो, किंतु एही खर्च आपणक मन रे बहुत शांति आनी देबो। स्वास्थ्य दृष्टिकोण आज आपणकर स्वास्थ्य स्वाभाविक रहिबा को जाउची, किंतु मन एवं शरीर मध्य रे आपण संतुलन बजाय रखंतु एवं एहा आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण मध्य अटे। सेमिति भी आपण निजर स्वास्थ्यर भल जत्न नै पारंती, किंतु केतेक समय रे आपण निजर प्रियजनक ठारू दूरे रुहंती, जहा आपणकर मानसिक एवं भावप्रवण स्वास्थ्य पई क्षतिकारक होइताय। तेणु आज लोकंकु भेटिबा को चेष्टा करंतु, समानंक सहित कथावार्ता हुअंतु एवं तांकर मतामत मध्य नियंतु। यह आपणकर मन को
आज आराम देवारे बहुत साहाय्य करिवो। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଏକ ସାମୂହିକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଘର ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ନିକଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେବା ପରି ମନେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିସର ବିସ୍ତାରିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ରହିବ। ସେହିପରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଭାବନାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ବିବାହ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ମଧ୍ୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ବସି କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସରଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ କିମ୍ବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ହାଲୁକା ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।